पिला माने आज आम पढ़ा द्वितीय श्रेणीर आम खाद्य परिवेश विज्ञान आम खाद्य विषय जाना। आम परिवेश प्रत्येक प्राणी उद्भिद और विभिन्न खाद्य खाई बंचती। पिला माने आम कौन खाई बंचु? खाद्य खाई बंचु। प्रत्येक प्राणी और उद्भिद विभिन्न प्रकार प्रत्येक प्राणी उद्भिद हूँ विभिन्न प्रकार खाद्य आम उद्भिद हेले भी आम पानी देवा पड़ता है ना नहीं। ताहले उद्भिदर खाद्य किए पानी सूर्यकिरण आलोक ना नहीं। आम बचापी खाई था कौन करने खाई था खाद्य जदि आम न खाइबा बंची पार कि बस अच्छा आम बचापी खाद्य शरीर आम खाद्य खाइले कौन हम आम बचापी खाई था खाद्य खाइले आम शरीर कौन था अंग प्रत्यंग सब ठीक भाव में बढ़े और छोटू बड़ होबार साहाय्य करे कार्य करने को शक्ति दे था कार्य करने कौन दे था शक्ति आम जब खाद्य न खाइबा आम शरीर आम कौन काम कर शक्ति जोगेब कि तुम्हें बहीटे उठी पार कि पानी बाल्टीटे उठी पार ना कहीं आमर रोग होती आम खाद्य ठीक समय न खाइबा ताले कौन हम विभिन्न प्रकार रोग हम ना नहीं आमको शक्ति मिल कि कौन से जिन उठा को बस कार्य करने को शक्ति दिए शरीर सुस्थ सबल निरोगी रखी थाए कौन करता है शरीर को सुस्थ आउ सबल निरोग रखे आम जदि सुषम खाद्य खाइबा ताहले आम शरीर कौन सुस्थ रहा नहीं सबल रहा निरोग एणु प्रत्येक दिन विभिन्न प्रकार खाद्य खाई ठीक समय खाइबा उचित प्रत्येक दिन आम कौन करिया ना ठीक खाद्य और ठीक समय रे खाइबा आवश्यक ठीक भाव में ठीक समय उपयुक्त परिमाण खाद्य न खाइले मन भल रहे ना आम प्रत्येक दिन जदि गोटे प्रकार खाद्य खाइबा ताले आम पाटी रुचि लगे कि आम शरीर को सठिक विटामिन पोषण मिले कि पोषण मिले स्नेह सार जदि आज खाइले काली कौन पृष्टि सार सब प्रकार खाद्य किसी मिसेक आम खाइबा ता द्वारा कौन होता है आम शरीर सुस्थ सबल निरोगी रही है ठीक भाव में ठीक समय उपयुक्त परिमाण खाद्य न खाइले मन भल रहे ना कहीं भल रहे ना कारण जदि ठीक समय आम जदि न खाइबा ताहले आम देह कौन हम भल रहा देह भल रही देह भल न रही कौन हम मन भल रहा देह खराब हो एवं दुर्बल लगे कौन हम पिला माने देह खराब हो एवं दुर्बल लगे नाना प्रकार रोग हुए। अच्छा केमती देख ये छोट छुआ देखुच कौन कि रोग हो पिलाटे गोड़ केमती पतला देखा जाउची पेटटे फुली जाइए आपको कौन कि रोग होइची अपपुष्टि रोग होइची कि रोग होइची बस तेणु आम कौन करिया देह खराब जदि न होबा से लगे आम कौन करिया ना ठीक परिमाण खाद्य खाइबा ठीक समय खाइबा एवं विभिन्न प्रकार खाद्य खाइबा आवश्यक पढ़ा को जदि आम खाद्य जदि पाठ पढ़ा खाद्य जदि आम ठीक परिमाण न खाइबा ताले कौन हम विभिन्न प्रकार रोग हम ताले आम पाठ पढ़ा इच्छा हे कि ना तो कौन हे नाना प्रकार रोग हे एवं पाठ पढ़ा इच्छा हे ना कौन से काम करने को इच्छा हे ना केतेक खाद्य शरीर गठन करने सह काम करने शक्ति देता है केते खाद्य कौन करता है ना आम शरीर गठन करे केमती गठन करे माने कौन ना छोटू आम बड़ हो वृद्धि हो ना नहीं आ कौन ना शक्ति जोगी थाए कौन जोगी थाए भात रुटी चूड़ा आलू मका गाजर चीनी कदली आदि शक्ति प्रदानकारी खाद्य तुमको जदि प्रश्न पड़ो शक्ति प्रदानकारी खाद्य किए ना भात रुटी चूड़ा आलू मका गाजर चीनी कदली ये सब कौन शक्ति प्रदानकारी खाद्य गुआए देख यपटे पिला ये चित्र देखुच चूड़ा थुआई मका थुआई ना नहीं गाजर आलू ये सब कहीं नौजी कौन शक्ति प्रदानकारी खाद्य कहुए केतेक प्रोटीन युक्त खाद्य शरीर को बढ़िबारे साहाय्य करे कौन करे पिला माने किए प्रोटीन युक्त खाद्य देख माछ मांस अंडा क्षीर डाली आउ छेना
ମାଛ ମାଂସ କ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା ଛେନା ଡାଲି ଏହି ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମ ଶରୀରକୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦେଇଥାଏ। ଏ କ'ଣ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଶରୀରକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତୁମେ ଯେମିତି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଉଛ, ବଡ଼ କିଏ ହାଇଟ୍ ହେଉଛି କିଏ ଟୁକୁରା ହେଇଯାଉଛି, ତା'ମାନେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ସେମାନେ ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ପୋଷଣ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆମ ଶରୀରକୁ ମିଳିଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେବ ଶରୀରଟି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ପାଉ, କାହାଠାରୁ ପାଇଥାଉ ପିଲାମାନେ? ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ପାଇଥାଉ। କ'ଣ ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ପାଇଥାଉ ଦେଖ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଠାରୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ପାଇଥାଉ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତୀୟ। ଏହା ଫଳ ପନିପରିବା ଶାଗ ଡାଲି। ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆକୁ ଖାଇଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ବାସ୍ ଇଏ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଉଦ୍ଭିଦ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭର କରୁ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ କେଉଁ ନା ଫଳ ମୂଳ ପନିପରିବା ଶାଗ ଡାଲି ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରାଣୀଜ ଜାଣିଲେ, ଏଠାରେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ପ୍ରାଣୀଜ। କାହିଁକିନା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ? ଗାଈ ଠାରୁ ଆମେ କ୍ଷୀର ପାଉଛୁ। ଆଉ କ'ଣ? କ୍ଷୀରରୁ ଆମେ ଛେନା ପାଉଛୁ, ଦହି ପାଉଛୁ, ଯାହାକି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ନା ନାହିଁ। ଆଉ ମାଂସ ଖାଉଛୁ କୁକୁଡ଼ା ଠାରୁ, ଆଉ ଛେଳି ଠାରୁ ଏସବୁ କ'ଣ ମାଂସ ପାଉଛୁ ନା ନାହିଁ। ବାସ୍ କୁକୁଡ଼ା ଠାରୁ ଅଣ୍ଡା ବି ପାଉଛୁ ନା ନାହିଁ। ଆଉ କ୍ଷୀର ଏସବୁ ଖାଇଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରାଣୀଜ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ତାକୁ ପ୍ରାଣୀଜ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆମ ଶରୀର କିଏ ଚିକ୍କଣ ଓ ସୁନ୍ଦର ରଖେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଶରୀର ଚିକ୍କଣ ଓ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଚିନାବାଦାମ, ନଡ଼ିଆ, କ୍ଷୀର, ରାଶି, ନଡ଼ିଆ ହେଲା, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଲହୁଣୀ, ଚିନାବାଦାମ, ରାଶି, ନଡ଼ିଆ ଇତ୍ୟାଦି। ୟାକୁ ସବୁ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଶରୀର ଚିକ୍କଣ ଓ ସୁନ୍ଦର ରୁହେ। ଶାଗ, ତଟକା ପରିବା, କ୍ଷୀର, ଅଙ୍ଗୁର, ପିଜୁଳି, ଗଜାମୁଗ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କଦଳୀ, ଫଳମୂଳ ଆଦି ଖାଦ୍ୟ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଆମ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବା ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଶାଗ। ଆମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଶାଗ ହୋଇଥାଏ ନା ନାହିଁ। ତଟକା ପରିବା, ଯେମିତି ଆମେ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ସବୁ ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ଖାଇଥାଉ ନା ନାହିଁ। କ୍ଷୀର, ଅଙ୍ଗୁର, ପିଜୁଳି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଖାଉନୁ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ ଆକୁ କ'ଣ କଦଳୀ, ଫଳମୂଳ ଏସବୁ ଆମ ଶରୀରରେ କ'ଣ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତ ଏଇସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଜୀବସାର ଥାଏ। କ'ଣ ଥାଏ? ଜୀବସାର ଥିବାରୁ ଏଥିରେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଜୀବସାର ଆମ ପରିମାଣ ବଢ଼ିଲେ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ ପୃଷ୍ଟିସାର ଆଉ ସ୍ନେହସାର ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଜାଣିଲେ, ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଜୀବସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇବ। ପାଣି ପିଇଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ନା ପାଣି ପିଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବ। ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରି ରକ୍ତ ତରଳ କରେ। ତ ଆମ ଶରୀରର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରକ୍ଷା କରେ କିଏ? ପାଣି ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନା। ପାଣି ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା କି? ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବା। ଯଦି ଖାଇସାରିବା ପାଣି ନ ପିଇବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଏ ନା। କାହିଁକି ନା ପାଣିଟାରେ ତ ପୁଣି ଆବଶ୍ୟକ ନା ନାହିଁ। ଆଉ ପାଣି ପିଇଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ରକ୍ତ ତରଳ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆମ ଶରୀରରେ ଜଳ ଅଛି? 70%। କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ କଞ୍ଚା ଖାଇଥାଉ। କ'ଣ ସବୁ କଞ୍ଚା ଖାଇଥାଉ ପିଲାମାନେ ଦେଖ? ଆମ୍ବ, ଗାଜର, ବିଟ୍, କାକୁଡ଼ି, ପିଜୁଳି, ଲେମ୍ବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ କଞ୍ଚା ଖାଇଥାଉ ନା ନାହିଁ। ଅଁଳା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ସବୁ କଞ୍ଚା ଖାଇଥାଉ ନା ନାହିଁ। କେତେକ ଖାଦ୍ୟକୁ କଞ୍ଚା ବେଳେ
रांधि खाइबा सहित पाचिला बेले खाइथाउ किए किए सब आंब को कंचा बेले खाइथाउ पाचिला बेले मध्य खाइथाउ कदली की कंचा बेले खाइथाउ पाचिला बेले मध्य खाइथाउ अमृतभंडा को सेहीपरि कौन कंचा बेले भी खाऊ पाचिला बेले भी खाऊ आ कौन करूँ रांधिकी भी खाऊ पणस से कौन करूँ रांधिकी खाऊ पाचिला बेले भी खाऊ ना नहीं। केतेक प्राणी अन्य मांस और पोकजोक खाई बंचती पिला माने जेतबले देखिच पक्षी माने सबू कि बेंग फेंग ये सब देखिच ना नहीं विभिन्न से सब प्राणी से माने कौन विभिन्न प्रकार पोक खाई ना नहीं से खाद्य बास सेहीपरि आ कौन ना मांस खाई किए बंचती बिलुआ बाघ सिंह बास काऊ एमाने मध्य कौन मांस खाई थांती ना नहीं विभिन्न बास केतेक प्राणी पोकजोक खाई थांती एवं किछि प्राणी कौन करि थांती आ कौन करथांती ना मांस खाई थांती सिंह बाघ बिलुआ गधिया बग झिटिपिटी इत्यादि सब है जो मैंने उद्भिद प्राणी और उद्भिद द्रव्य खाई बंचती जो मैंने उद्भिद जिनिस खाऊे उद्भिद शाग पनीपरिया ये सब जिन खाऊे एवं ता सहित मांस भी खाऊे माछ मांस अंडा एम सब खाऊे कौन कहुए सर्वभू कहुए कौन कहुए मनीष काऊ बिलेई कुकुर कुकुड़ा एमाने सबू सर्वभू पिला जान किछि मांसासी प्राणी अच्छा केवल मांस खाती आउ कि तृणभोजी खाली तृण जिन खाती ना नहीं आउ कि अच्छा कौन खाती केवल जो तृणभोजी जे केवल तृण खाइबे मांसासी जे मांसासी मांस भी खाई था सर्वभोग माने जे काऊ बिलुआ मनीष आउ के कुकुर कुकुड़ा एमाने सब कौन करेंगे सर्वभोग माने उभय प्राणी उपर भी निर्भर करते उद्भिद उपर निर्भर करते।